So once again, may gabi ka na itong tanan, no? December 18 na puta. November 18. Nakajut kayo sa ito sa nang kung ano nakatay. Kining audio. Patay audio guys. Kita akong ipon guys sa ini ato. Guys, ito ang kinabuhi usahay ba. Full of trials. So okay lang adayon na kita ni sa ato ang panginabuhi. Mientras buhi pa ta. Naman ta dinis kalibutan. Kamo ta kita aning mayo. No? Kita kong ipon guys. Guys, ito sa nangkuhan guys natay audio ibawa na itong nabas tayo audio siguro tayo audio guys so nara siguro guys nara tayo audio siguro nara hinay itong audio guys no. Ina itong audio guys. Luoy kay ang Luzon karon guys no naigo sa bagyo guys. Nya. Nang kuan kini mga pagsulay sa kinabuhi nya. Kiting atong nasod kargado man siya og kuanan sa nga kuan bagyo. Pagyanan sa bagyo guys. Unang kung dunay mga kuan, dunay mga calamities like aning bagyo di na to ni mapungan. No ani mo yun kon so kinsa tong na diha hinay kay ko signal diri guys pwede ra mo diha mo PM kay para atong i-shout out pero yung ko ana guys pero pagkainaya ko signal so once again may gabi ka na tong tanan November 18, 2024 ang ato ipaambit karong gabi una kinutlog ikan sa pasahon ni Lucas 18:35 taman sa 43 so atong basahon yayo ni Jesus ang usa ka buta nga makililimos so atong basahon guys no sa nagkaduol si Jesus sa Jericho may usa ka buta nga naglingkod og nagpakilimos diha sa daplin sa dalan. Sa pagkadungog niya sa paglabay sa panon sa mga tao, nangutana siya unsa ba kini. Si Jesus nga taga Nazaret, milabay niingon sila kaniya. Nya misinggit sa Jesus, kaliwat ni David. Kaloy in taon ako. Tungod nini, gikasab-an siya sa mga tao nga naguna og gipahilom siya. Apan mikusog Ginoon siya pagsinggit kaliwat ni David, kaloy in taon ako. Busa mihunong si Jesus og misugo sa mga buta dadon ngadto kaniya. Sa nahiduol na siya, nangutana si Jesus kaniya. Unsa may buot mong buhaton ko alang kanimo? Mitubag siya, Sir, gusto unta ko ako nga makakita pag-usab. Og giingnan siya ni Jesus, makakita ka. Ang imong pagtuo mo'y nakaayo kanimo. Og diha nakakita siya sa og misunod kang Hesus og nagpasalamat sa Dios sa pagkakita niini sa mga tao midayeg sila tanan sa Dios. Mao kini ang ebanghelyo sa atong Ginoo karong gabi una. So may gabi diha sana diha naglantaw labi na si Bro Nardo Pipito. At ka nag-greet atong niagi bro kay di wa ta ka nakita karon nakita na ta ka. So once again may gabi So sa atong pagpaambit karon makita nimo diha nga atong papambit karon makita nimo diha nga usa ka buta giayo sa
atong Ginoong Dios tungod sa iyang pagtuo. So meaning ang pagtuo dako gayud kayo, dako kayo importansya sa atong pagkatao o sa atong pagtuo sa atong Ginoong Dios. Ug makahinumdum mo katong atong pagpaambit sa pulong sa Ginoo, gisulat ni Mateo tungod sa paningon siya nga ang imong pagtuo sama sa usa ka liso sa mustasa. Unya kung ang imong pagtuo pwede ka maka-remove o makapabalhin sa kahoy si kamuro dito sa bukid padulong sa dagat. So ingana kadako ang atong pagtuo. Kung ang atong pagtuo ingana kadako, pwede nimo manduan ang usa ka butang mutuman kini pinaagi sa gahom sa atong Ginoong Dios. Dili pud ingon ka mo mando ka nga sugo ka apan dili pinaagi sa gahom sa Ginoo. Gigahom sa Ginoo man kung ituo ka taas kay pagtuo sa atong Ginoong Dios, mahimo ang tanan. Labi na nining mga butang nga imong pangayoon. So asa man perting lisura, di ba? Siya nagkagbuta unya nakakita. Apan ang atong Ginoong Dios mahimo niyang tanan kay gikan gali sa gamayng butang hantud sa dakong butang. Mahimo niya ang tanan. So hindi mo nang i-analyze, wala gyud mawala na niya. Or why makulang o unsay iyang buhaton, walay bili or kanabang pwede niya himuon ang tanan. Apan kitang mga tao hinumduman nato nga palangga kita sa atong Ginoong Dios. Una-una ninyo nga sugo niya ang iyang anak gini sa yuta aron pagluwas kanato ng pagkamatay sa krus para maluwas ta. Kut kinsa katong mutuo kaniya maluwas. So dinhi sa atong pagpambit karon sama sa usa ka buta manghinaot ta nga ato kining i-apply sa atong tagstag sa kaugalingon labi na ining atong pagtuo kaniya. So kung nakahinumdum usab kamo ni atong sundalo sa Romanong kasundaluhan, katong kapitan sa Romanong kasundaluhan nga niingon siya sa atong Ginoong Dios nga iistorya mo lamang nga mamayo ang akong sulugon, mamaayo kini. Sama usab nga ako opisyal kung magsugo ako usa ka tawo nga madto or patuon ang usa ka tawo kanako muari. So ningon ang atong Ginoong Dios karon pa ako kita og pagtuo sama nini sukad say wa siya nakatagbo og pagtuo nga taga Jerusalem kundi katong taga Romanhon nga kasundaluhan, katong kapitan sa Romanong kasundaluhan. So guys, kita magpasalamat kay dili mo kita Hudiyo. Apan naapil ta sa pag-ari sa atong Ginoong Dios, naapil na ta sa kaluwasan nga diin sugo sa atong Ginoong Dios nga luwason ta. So tungod kay naapil ta niini kay sa diha nga gihalad ang atong Ginoong Dios dito sa simbahan sa unang adlaw iyang pagkatao nagpaabot si Simeon. Diha nimo makita guys no ang Espiritu Santo magiya gayud kanunay kanato. Ngano man nga si Simeon Pangulong Pare ug kato si Ana ngano nagkaila man sila nga si Jesus Christ mo'y anak sa Dios tungod sa Espiritu Santo nga nagiya kanila. So mo nang kita importante gyud nga sa matag lakaw na to, sa matag pangadlaw-adlaw na tong gibuhaton ato gining apil ang Espiritu Santo. Ako guys, makasasala man ko pero usahay matintal ta. Pero atong gipalingkamutan nga dili gyud kining dako kayo nga sala. Para kay gumikan nga tawo ra man ta nagyoy sala nga pagkatawhanon na to. Di gyud na malikayan pero through the help of Holy Spirit malikayan gyud na to. Tawo ra man ta natay panginahanglan. So diha na to. Apan kung dako tag pagtuo sa atong Ginoong Dios tanan mabuhat na to. Tanan atong gusto maghimo in the name of guys in the name of mighty Jesus Christ na atong Ginoong Dios. Kung in the name niya imong dalo ng iyang pangalan mahimo nimo ang tanan kana base sa imong pagtuo. So i-word to word na to ni diyan mo makita nga kadtong mga gipang-ayo sa atong Ginoong Dios ni simba ug nagimaya sa iyang ngalan. So manginaot nga kitang tanan tinis kalibutan kay natawa man taw niya gigiyahan ta kanunay sa pangadlaw-adlaw ato siyang simbahon og alagaran og atong simbahon kanunay para kita magpasalamat kaniya tungod sa iyang mga grasya ang gimuhat bisag api kita pero maglibog ta nga naagyoy grasya mga abot. Nunaan ninyo nga sama sa usa ka langgam nga maglupad-lupad sa kahanginan sa kapunaw-punawan apan walay gipaabot nga
binulan o siniman apa nangita sila matag adlaw nga pagkaon. So nganong makakita man sila tungod kini sa grasya sa atong Ginoong Dios. Kay kung dili sila kikita og pagkaon, tagadlaw mamatay sila. So muna ako guys, ako niingnon ako mga kauban kanang samot na ning mamusil og mga langgam na kung mamatay ang inahan sa langgam nga nangita og pagkaon, mamatay usab ang anak. So mo nang dili na to ang ipamusilo ning mga langgam. Tungod kay nangita man sila pagkaon silang mga anak. So kita usang mga tao, kita usang mga dagko, nangita usab kita og kabuhian para sa atong mga anak. Hinaot paunta nga atong giyahan ang atong mga anak para mamahimong tulid o mamahimong dunay kapuslanan sa katilingban ni gabot sa panahon o mag-alagad kanunay o maghimaya sa atong Ginoong Dios. Kay dinhi makita nimo sa atong pagpaambit sa pulong sa Ginoo, tanan ning giayo sa atong Ginoong Dios nagsimba og naghimaya sa iyang ngalan. So kita kay yatagamtag grasya kanunay ug natay mga sakit-sakit maayo gali. So magpasalamat usab kita kaniya kanunay sa tanang higayon. So mahinaot ang ato ning i-apply sa atong sa kaugalingon og pamilya para makapadayon kita pagserbisyo sa katawhan sa atong Ginoong Dios ug labi na ang atong Ginoong Dios. So diri na lang tataman hantod ugma na punta sa samang takna alas 7:30 ngadto sa alas 8:30 sa kagabion. So ako magapasalamat kanyo kanunay sa inyong pagsunod kanunay sa atong pagpaambit sa pulong sa Ginoo og pag-like og share sa atong post short Bible verse matag udto ug labi na usab kini atong pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Hinaot paunta nga atong i-apply o ma-apply ang atong gibasa og atong nadungog atong gipaambit tungod kay kinsa katong sa nahisulat sa balang kasulatan, kinsa katong naminaw sa pulong sa Ginoo nagsunod o nagbuhat nini mas bulahan pa. So mas dakong bulahan kamo kay nang minaw og nagsunod sa pulong sa Ginoo samot nag atong buhaton og unsay kabubuton nga ipahimo sa atong Ginoong Dios. Dinhi lang tataman guys no. So salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Ato ning tapuson pinagi sa pagampoy nan Father, the Son, the Holy Spirit. Lord ani ano sab kami karon nagampoy na paunta. Imong ipadala imong bulang espiritu aron pagiya kanunay kanako aron pagkagiya og makalamdag or pasabot ako sa unsay nahisulat sa imong bulang kasulatan aron among ma-apply sa matag-tag sa kinabuhi ug kaugalingon. Hinaot pa ang Lord nga ipalikay mo ang palikay mo sa kadautan og mga disgrasya ang mga mahal sa kinabuhi. Binamong anak, inahan, amahan, igsuon, asawa, mga kaparintihan, mga silinganan nga makabantay unta kami kanunay kung anaan ang yawa gustong mutintal ka na mo sa matag adlaw-adlaw. Hinaot pa ang Lord nga mamayo usab katong dunay mga sakit o mga balatian karon. Pinagi sa imong gahom o pagtuo nila mamaayo sila. Kini among gipangayo in mighty Jesus name. Amen. Amen ug amen. So in the name Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So thank you kayo sa inyong pagpaminaw sa atong pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Bro, salamat kayo Nardo Pipito. Thank you kayo kusog kayo imong bagyong Pipito ni lansa ani igo dito sa Luzon. Dapit sa norte. So thank you kayo niya tawag lang niya ako nimo bro. Kumusta naman ka diha? Wala naman ta nagka-istorya. Busy na po ko kayo ko. So text lang ta. Text lang po ko na kay Lord. So salamat kayo sa inyong paminaw o pagsunod sa atong sa atong pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Ako magaingon ang kalinaw sa Ginoo magauban unta kanunay kanyo sa inyong text sa kapanimulay, text sa kagalingon ug sa text sa kapamilya. Daghang salamat ug maayong gabi kanatong tanan.